Hello guys, ganito manghuli ng alimukon sa amin. Oh, tingnan niyo guys, oh. Ngayon katian ko. Pag ng alimukon, pagpatong diyan, bilang yan sasara. That's all, thank you. Vlog. Ayan na guys, tignan nyo. Ayan na. Yan yung alimukon. Huwag kayong maingay. Ayan na. A few moments later. Para magpiti. Nakuha guys, oh. Isa ka buwak na? Okay. May huli na guys. May huli na akong isa. Oh, may nahuli na kami guys. Isa, 1, 0. Bye sila guys. Ganito kasi yan guys, oh. Pagpatong nito ng alimukon dito, kawin na to. Oh. Wala. Isa. Okay. Ay baba. Gitu. May nahuli mo eh. Isa. Ito nang huli namin guys. Tignan nyo. Sana all.